তে kaisa khoroksa phaike mantri bongkham je 26 Asrambaरि constituency bolong hamkrai bedengni mantri boronggonang Onomesh Deborma borni je sakbai thangbo tini phai sobaika bini sak hamya phano bo tini omahati prasani je focus le khaiman jorabo phai sobaika sarpule ke nono lamsa sagrade tini je main rally je sarata tripurani tui ung tongmani issue sagrade sir tini illegal migrants jongni biruddhe oro Tipramothani ministers EMs MLS te MDCs jongni tini program সমগ্র পার্টি নি প্রোগ্রাম নিয়ে সমগ্র পার্টি নিব প্রোগ্রাম নাই আরো বোবাগ্রানি লিডারশিপও আ প্রোগ্রাম নাই কিন্তু তিনি নি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট জগ্ন মার খ্লাই নাই ও দাবি जों দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জিনো মিনিস্টার্স EMs MLS te MDC রক राज्यपालनि बिसिंतै जों दिनै मेमोरेन्डाम प्रधानमन्त्रीनि रेनाय आरो जों दाबि खायनाय जे त्रिपुराओ आसकाय लक्ष लक्ष हाबका हाजारिया ताबुकसाक पर्यन्त 500 जन फानो रमजागियाखौ আমনো রমনান বাগै কেন্দ্রীয় সরকারনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স পাথক জাকতুম এবং কেন্দ্রীয় সরকারনি নাইকল মুম্বাইনো আসাম গুজরাট जुदा जुदा राज्यरगो जेबाबे रमजागि दङ अरब रमनानि जों केन्द्रीय सरकारनो आपिल खायनि कारण जाल बुनाय दे हामियांगि दंखा ना जाल दे किछि किंखा म जे जाल बुदि हिन्नायनो जों मा साहरनाय दब गरो जाल बुनाय चायांगे जाल बुनाय चाया मानजांनाय आर जाल हामियांगे जाल गताल मार हरनाय आबन दाबिते दिनि जों अर MLS मिनिस्टार्स EMs te MDC rok बाइजाल बारिओ पाल ख्लाय अमुकुनो व्यक्तिनि चबाया अमु पालनि चबा जों तिनि ख्लाय दं साथे गाय सरो जे नुगमानि जे 24 सामथ्रंगानि MLA नो ताक्सु जतै नुगियाखौ गोबांमा मन्त्रि MDC अबहायरक फायका गाय नो अमन तुले तामसनायसा आं ताबुंनो फायद्रब आं तो मुंसा सियाइते मतो कुनो रामचंद्रघाट विधानसभानि प्रोग्राम यातिनि और चिनी अनेक MLA रंग फाइने खरकनि खरकताम EM MLA रग बम्बे रगो थांजाक चेन्नाई रगो थांजाक चिकित्सान बागि हयतो बरक सारा बाकी जत्तनो तिनि EMs MLAs MDCs ते जों खरकनि मन्त्रि दं जों तो तंनाय नहैते अमो आ सम्पर्के आनि कोनो बक्तव्य करे